শুভ সকাল। নমস্কার। গঙ্গা গীতা গায়ত্রী ভাগবত ভক্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু হরি হরি গুরু। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। শ্রী শ্রী দুর্গা শারদা রামকৃষ্ণ শরণম। আজ চৈত্র নবরাত্রির দ্বিতীয় দিন, মা ব্রহ্মচারিণীর পূজা। মায়ের গৃহমন্দিরে তার সকল সন্তানদের স্বাগত জানাই। বড়দেরকে জানাই পবিত্র পুণ্য প্রভাতে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, প্রাণভরা ভালোবাসা। ছোটদেরকে জানাই প্রাণভরা ভালোবাসা, আন্তরিক শুভেচ্ছা। মা ব্রহ্মচারিণীকে প্রণাম জানাই। ওম দেবী ব্রহ্মচারিণ্যై নমঃ। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। গুরুদেব ঠাকুর, মা স্বামীজি শ্রীপাদ পদ্মে পবিত্র চৈত্র নবরাত্রির পুণ্য প্রভাতে আমার অনন্ত আভূমি লুণ্ঠিত প্রণাম জানিয়ে আজকে দিনে শুরু করছি। শ্রী গুরু বন্দনা। ওম শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। সহনা ভবতু সহনৌ ভুনাক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। পবিত্র পুণ্য প্রভাতে নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে শ্রী শ্রী চণ্ডী এই পবিত্র গ্রন্থখানি থেকে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজি কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত পবিত্র গ্রন্থখানি থেকে আজকে আমি মধ্যম চরিত্র তৃতীয় অধ্যায় এখান থেকে আমি পাঠ শুরু করছি। মায়ের সকল ভক্ত সন্তানের কাছে আমার করজোড়ে অনুরোধ, আপনারা প্লিজ শেষ পর্যন্ত মায়ের গৃহ মন্দিরের সঙ্গে থাকবেন। দুর্গা সপ্তশতী শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে মধ্যম চরিত্র তৃতীয় অধ্যায়। ধ্যান। উদ্যদ্ভানু সহস্রকান্তি মরুণক সৌমং শিরোমালিকম রক্তলিপ্ত পয়োধরং জপোবটিং বিদ্যাম ভীতিং বরম হস্তাব্জৈর্দধতিং ত্রিনেত্র বিলসদ্দাক্তরো বিন্দো শ্রিয়ং দেবীং বদ্ধ হিমাংশুরত্ন মুকুটং বন্দে সুমন্দস্থিতাম। আর একবার পড়ছি ধ্যান মন্ত্র। উদ্যদ্ভানু সহস্রকান্তি মরুণক সৌমং শিরোমালিকম রক্তলিপ্ত পয়োধরং জপোবটিং বিদ্যাম ভীতিং বরাম হস্তাব্জৈর্দধিতং হস্তাজৈর্দধতিং ত্রিনেত্রো বিলাসদ্দাক্তরো বিন্দশ্রিয়ং দেবীং বদ্ধ হিমাংশুরত্ন মুকুটং বন্দে সুমন্দস্মিতাম। তৃতীয় অধ্যায়। মহিষাসুরবধ। ঋষিরুবাচ নিহন্যমানং তৎ সৈন্যং বলক্কো মহাসুরः সেনানিশ্চিক্ষুরः কোপাদ যজৌ যোদ্ধুম থাম্বিকাম সদেবীং সর্বর্ষেণ ববর্ষ সমরে সুরः যথা মেরু গিরে শৃঙ্গম ত্বয়োবর্ষেণ তোয়দः তস্য চিত্য়া ততো দেবী লীলা ঐব শরৎকরান জঘান্তুরগান বানরয়ন্তারঞ্চ জঘান্তুরগান বানরয়ন্তারঞ্চৈব বাজিনম
चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजा ध्वजञ्चाति समुच्छ्रितं विव्याधो चैव गात्रेषु छिन्नधन्मन्माशुगैः सछिन्नधन्ना विरथो हतस्य हतो सारथिः अभ्यधावत त्वं देवीं खड्गचर्मोधरसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान्भुजे सव्ये देवीं पतिवेगवान् तस्या खड्गभुजं प्राप्य प्रफाल्निपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप्य ततोस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाजल्यमानं तेजोभिरोबिबिम्बमिवाम्बरात् दृष्टा तदा पतच्छूलं देवी शूलमुञ्चत तच्छूलं सतदा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चमोरस्ते दर्शदनः सोऽपि शक्तिमुमोचत देवस्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहृतं भूमौ पातयामास निष्प्रभम् भग्नां शक्तिं निपोति तं दृष्ट्वा क्रोधो समन्वितः चिक्षेप्चामरशूलं वनैस्तदोऽपि सच्चिनत् ततो सिंहः समुत्पत्तो गजो कुम्भान्तरस्थितः बाहुयुद्धेन जुयुधे तेन च स्त्रीदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्मोहिङ्गतौ युयुधातेति संरबोधौ प्रहाररैति दारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्तो निपत्तो च मृगारिणा करो प्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उद्ग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हत दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् भास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रश्च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघन् परमेश्वरी विरालशासिना कायात् पतयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुक्षं च भौ शैरनिर्णेयं क्षयम् एवं संशीयमाने तु ससैन्ये महिषासुरः महिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चुत्तीण्डप्रहारेण कुरक्षैपेस्तथा परान् लाङ्गुलताडितांश्चन्यान् शृङ्गाभ्याञ्च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नदेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान् पातयामास भूतले निपात्तो प्रमथानीकं वधावत सहसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान्मोहावीर्य क्षुरोक्षुण्णमहीतलः सोऽपि कोपान्मोहावीर्यः क्षुरोक्षुण्णमहीतलः शृङ्गभ्यां पर्वतान्नुच्चङ्क्षिक्षेप न ननाद च वेगो भ्रमणवीक्षुण्या मोहितस्य वश्येर्यत लाङ्गुलेन हतश्चावधि प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गो विभिन्नाश्च खण्डखण्डं जुजुर्घनः शाशालिनस्ता शतोषो निपेर्तुनोभसचलः इति क्रोधसमुद्धातो मापोतन्तं महासुरं दृष्टा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरत्
साक्षिप्ता तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरम् तत्याज महिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततो सिंहभवत् सद्द यावत् तस्याम्बिकाशिरः छिनत्ति तावत् पुरुषो खड्गपाणिरदृश्यत ततो एवाशु पुरुषं देवि चिच्छेदशाकैः त्वं खड्गचर्मणा सार्धं ततो शोभुन्मः गजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्च च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूय माहिषं वपुराश्रितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुद्यमम् पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चाशुरसोऽपि बलो वीर्यं दोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रोति भूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरत्करैः उवाच तं मद्धुत्तो मुखो रागुकुलाक्षरम् देव उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मुहुर मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतैत्रैव गर्जिष्यन्तस्सु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्तो शरूरा त्वं महासुरां पादेन क्रम्य कण्ठे च शूलेनैनो मताय तरत् पादेनाक्रम्य আরেকবার পড়ছি ঋষিরুবাচ এবমুক্তা সমুৎপত্ত শারূরা ত্বং মহাসুরম পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈनं তারয়ৎ ততো সোऽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ অর্ধনিষ্ক্রান্তো एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्तो एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्य निपातितः ततो आहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षञ्च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुबुस्तं सुरा देवीं सहो दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो न नृतुश्चाप्सरो गुणाः इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुःखहरणी निरंकार হই জয়তে তোমারি তিহু লোক ফেলি উজিয়ারি সুশীলা লাট মুখ মহাবিশালা নেত্র লাল ভ্রুকুটি বিকরালা রূপ মাতুক অধিক সুহাবে দর্শ করত জন অতি সুখ পাবে तुम संसार शक्ति लायकीना पालन हेतु अन्नधन दीना अन्नपूर्ण हुई जगपाला तुम्ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव जोगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुमे नित ध्यावे रूप सरस्वती का तुम धारा देशु बुद्धि ऋषि मुनि नौबारा धरा रूप नरसिंह अम्बा परघट भई फड़के खम्बा रक्षा कर प्रहलाद बचाय
হিরণ্যক্ষায় सर्गपठाय लक्ष्मीरूपधर जगमाहिंसो श्रीनारायण अंग समाहिं क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दे जय मनो आशा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जातो बखानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भालो भव दुख निवारिणी केहरी बाहन सह भवानी लंगुर वीर चलत अगवानी करमें खप्पर खड़ग विजय जाको देखो कालो डरो भाजे तो हे करो में अस्त्र त्रिशूला जाते उठत शत्रु हियो शूला नगर कोटि में तुम्हें विराजत तिहु लोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज शंखन संहारे महिषासुर निपोति अभिमानी जेहि अघोघर महिया कुलानी रूप करालो कालिका धारा शेन सहित तुम तिहि संहारा पड़ी वीर संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तप तप अमर पुरी अरु बसबलोका तब महिमा सबे कहे अशोका जला में हे जय तो तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे दयावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सब छुट जाई योगी सुरमणि कहत पुकारी योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अचरज तप कीन काम अरु क्रोध जित सब लीन निशि दीन दयान धर शंकर को काहू काल नहीं सुमर तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछताय शरणागत होई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं किनो विलम्बा मोको मातु कष्ट अति घेर तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट शत बेम रीप मूर्ख मोहि अति दर पावैम शत्रु नाश की जय महारानी सुमिरो इकचित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातो दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो नियाला जब लगी जियो दया फल पावो तुम्हारो यशो में सदा सुनाबो दुर्गा चालीसा जो गावै सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्बा भवानी। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय जय महामाय की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय श्री श्री रघुवीर शीतला गंगा माई की जय जय श्री श्री माँ भगवती ब्रह्मचारिणी शारदेश्वरी की जय। পবিত্র চৈত্র নবরাত্রির পূর্ণ প্রভাতে আজ দ্বিতীয় দিনে দুর্গা সপ্তশতী শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে তৃতীয় অধ্যায় আজ এই পর্যন্ত। মায়ের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই মা যেন তার সকল সন্তানদের নিজ নিজ সাধন জীবন সদা সর্বদা সর্বত্র রক্ষা করেন। মায়ের আশীর্বাদ সদা তার সন্তানের উপর অজর ধারায় বর্ষিত হোক। মা যেন তার সকল সন্তানকে অন্তরের অন্তঃস্থল নির্বাসনা করে সম্পূর্ণ শরণাগতি এবং তার শ্রী পাদ পদ্মে যেন আশ্রয় করে দেন। এই
প্রার্থনা মায়ের শ্রীপাদ পদ্মে নিবেদন করি। আপনারা সবাই মায়ের কৃপায় খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আনন্দে থাকবেন। আপনাদের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করে শ্রী শ্রী মায়ের শ্রীপাদ পদ্মে নিবেদন করছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সদা আনন্দে থাকবেন, মাকে নিয়ে থাকবেন। আজ এই পবিত্র পূর্ণ সন্ধ্যায় ভিডিওটি আমি আজকে এখানেই পরিসমাপ্তি করছি। অন্য আরেকটি পর্বে অন্য আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেন মাকে নিয়েই থাকতে পারি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা প্লিজ মায়ের গৃহ মন্দির চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং মায়ের সদা গৃহ মন্দিরের পাশে থাকবেন। জয়তু 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 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণাম শরণ্যে শরণাগত 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 মা। সদা তুমি তোমার সকল সন্তানদের তুমি সদা রক্ষা করিও মাগো। তোমার চরণে আশ্রয় করে দিও, অন্তিমে যেন মা 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 করে তোমাকে ডাকতে পারি। হাত দুটি সদা ধরে থেকো মা, তোমার সকল সন্তানকে তুমি ক্ষমা করে দিও। বন্ধুরা, এই দুর্গা সপ্তশতী শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে যে চণ্ডী পাঠ করছি, ভুল ত্রুটি হচ্ছে, মায়ের কাছে তো ক্ষমা চেয়েই নিচ্ছি। আপনারাও নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি চেষ্টা করছি, আপ্রাণ চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে এইটুকু পাঠ করার জন্য। তো আপনারা সবাই নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। জয়তু 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 শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণাম শরণ্যে শরণাগত 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 মাগো। সবাইকে ভালো রেখো মা, আনন্দে রেখো, সুস্থ রেখো।